ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକର ଛାୟା। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳର ସୁନାମଧନ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ର ପାରାଦୀପ ପ୍ରତିନିଧି ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶୋକସଭା ତଥା ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଉତରାୟ ଜଣେ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ଗତକାଲି ରାତ୍ରିରେ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କରି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। गुरुतर अवस्था प्रथमे पारादीपर एक घरोई हस्पिटाल भर्ती कराଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ स्वास्थ्य अवस्था गुरुतर हेबारु तांको कटक स्थानांतरित कराଯାଇଥିଲା। चिकित्साधीन अवस्था तांकर मृत्यु होईछि। रश्मिरंजनकर एही अकाल वियोगरे जगतसिंहपुर जिलार सांबादिक जगत एक अपूरणीय क्षति घटी। ए परिप्रेक्षी जगतसिंहपुर मुख्यालय स्थित सांबादिक भवन ठारे जगतसिंहपुर अंचल कार्यरत सांबादिक मानक पक्षरु एक शोकसभा पालन करा जायछि। वरिष्ठ सांबादिक रमाकांत दास तत्वावधान में सांबादिक शुभंकर जेना, मनोज दास, मानस कानूनगो, सरोजकांत साहू, दुर्योधन महारणा, प्रताप कुमार सिंह, तापस दास, दीपक महांती, रवींद्रनाथ मल्लिक, गयाधर महारणा, संतोष मल्लिक, प्रसन्न सेठी, अंबिका प्रसाद महापात्र, सौभाग्य स्वाई, शिवदत्त महापात्र प्रमुख उपस्थित रही शोक प्रकाश करने सह श्रद्धांजलि अर्पण करते। जगतसिंहपुर जिलूर संग्राम किशोर पट्टनायक रिपोर्ट, तूफान एंटरटेनमेंट न्यूज।